सबको मोर जोहार जमा समले स्वागत कर मोर सिंपल हाउस लाइफ चैनल के हावड़ा के 28 तारीख वीडियो है। तो वीडियो रे कंटिन्यू था देखो ना के वीडियो के हावड़ा के मैं बोली जाइली आमर रूपेश बाबू घर के मोर पुतरा रूपेश नुहे कहता आमर आयुष बाबूर सांग रूपेश से तो अच्छे बॉम्बे न तो इटा जाइलु ताकर घर के बाबू संगे और केते सुंदर पूरा ताकर पूजा घर सजाला है किचेन अच्छे तो इनके मैं वीडियो टी बने वीडियो टी बनामी क्या बोली बनबे वाले बने केन्दा बढ़िया अच्छे देख ताकर किचेन आउ इनु रांधसन आ इे पूजा घर केते सुंदर दिशे आउटा कि से धान माने उलैछन एटा कि धान माने एंता उला हे रखाइथिबा लिया भाजब कि केते पूरा भग भगाते लिया फुटसी आउटा होम कुंड गुटे भी अच्छे केते बढ़िया पूजा घर सजाला है देखो सुंदर सुंदर भगवान मानकर मूर्ति माने भी रखला है एंता पूजा घर थे लेकिन मते बहुत बढ़िया लगसे आड़े कि नुआ घर तैयार कर पलस्तर कर इनु कि केन्दा सुंदर फूल गज गुटी अच्छे केते फूल फुटी देखुन पूरा केते बढ़िया दिशे फूल गज माने थे लेकिन मते केते लोभ लगी जैसे आमर बेर तो एंता टिके सफा नाना कहन तो आउटा देखुन ताकर बारी आड़े कि आम गज अला गज बेल गज आउटा कि बोरिंग गुटे कुड़े बेले मोटर भी फिट है हाथे भी मारी पारब बढ़िया सुविधा अमुद मड़ा भी केते फली देखुन और टाँकी टे भी अच्छे आटा कि कखारू माने भी केते फली बारियाड़े सब जिनिस अच्छे कितना बढ़िया देखुन केते बढ़िया दिशे सब आड़े बारियाड़े आटा मंदार फूल गज भी अच्छे एंता पूजा पाठ करब बोले कि निजर बारी सब फूल गज थे कहीं जीवार भी ना लगे देखुन बड़ बड़ आम गज माने अला गज अमुद मड़ा गज सब गज अच्छे केन्दा बढ़िया दिशे देखुन केते सुंदर दिशे पूरा बारियाड़ ताकर घर बनौछन बोले सब आड़े जिनिस पत्र गदाला है तो ये आमर सुरेन बाबू भी काम करी लागुछन बढ़िया निजर काम निजे करवाटा ठीक है सुंदर दिशे देखे न छापड़ मान को आमर धान केन्दा सुंदर दिशे देखुन बढ़िया है से धान बड़ धान है नुहे बाहर दिशुवा देखुन पूरा सब इटा बहाल धान केन्दा सुंदर दिशे देखुन पूरा सागुआ खेत के टी पलिया बोले ना मन टा पूरा शांति लगी जैसे आउटा कि मैं खेत आड़ के टी जैसे बोली एमी बोली आउटा कि आमर छोट धान है 1010 धान सब बाहरी गला न पैन टी बर्षे नेला तो डोली मान को पेक पेक पैन भी गला तो पैन रे दरकार थिला तो बर्षी भी नेला तो यहाँ देखिए सब धान पूरा बाहरी गला न पाची बात कर केन्दा सुंदर दिशे धान माने पूरा तो यहाँ कि बेलो बेली टी बोली आसी बोली खेतु तो वीडियो टी बनी नहीं देखो ना के वीडियो के बेंद्रा फूल माने केन्दा फुटी से देखो बाटा केन्दा सुंदर सुंदर फूल माने बेंद्रा फूल सब हरा भरा सब आड़ फुटी सेटा केते सुंदर दिशे पूरा केते बढ़िया दिशे केते सुंदर कलर पूरा पिंक पिंक केना बढ़िया दिशे देखो आड़ा ना इन ककड़ो गुटे अच्छे ना पाची जीसेटा देखुन ककड़ोटा पाची जीसे और साबुन गछ थी केना फूल फुटी पूरा भग भगाते आड़े अच्छे बढ़ल गछ केते बढ़ल फली केते सारा बढ़ल पूरा फली आ धुका भी धुकुछे सब इटा बढ़ल गजान इटा केना बढ़ल फली देखुन केते बढ़ल फली हाँ बरगछ कि ओहल माने केते आथी कि दुली दुलले बढ़िया लगसी मस्त मुई तो दुली थी बढ़िया लगसी दुली दुलले केते पूरा बर ओहल पूरा हो गला और कि मुझे खेत आड़ू टी पलि आसली और चाउल कि अलुआ चाउल दुईटा बतुरे थी चकेल बनाबार लगी लिया मेसे कर बाटमी अलुआ चाउल लिया आउटा बुतरे नी चाउल की लिया के धोई नहीं और यहाँ देखिए ग्राइंडर थी बाटी नेमी आउ कि लिया देकर चकेल बनाबा बोले कि पूरा केते बढ़िया लगसी कल पूरा हेसी एंता फुटा लिया कहन तो बोले कि आथिन कि मुगफली चटनी बनामी तो आमर छुआ मैंने कि चकेल बना लगे मुगफली चटनी बनाबो बोलसन तो यहाँ कि मुगफली और लहसुन और सुखा मिर्चा के भाजी नौछे टी भाजी ना भल हेसी कहन तो आपण मैंने केन्ता कर बनासन जे भी कहबे कमेंट
ଆଉ ଏଥିକିନି ଭାଜି ହେଇଗଲା ତାର ପରେ ପତାଲି ଗୁଟିଟା କାଟି ନେଲି ଆଉ ଡାକିକିନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥି ପିସି ନେମି ଆଉ ତାର ପରେ କିନି ପରଝିମି ତ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ତେଲ ଟିକେ ମିତାଲ ଦେଇ ନଉଛେ ଆଉ ଏନ୍ତା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ମେସିଙ୍ଗା ପତର ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଇ କରିକିନି ଟିକେ ଭାଜି ନଉଛେ ତାର ପରେ ଯେନ୍ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ମୁଗଫଲିକେ ଦେମି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଆଉ ଏଥିକିନି ନୁନ ଟିକେ ଦେଇନେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଚକେଲ ପିଠା ଥିକିନି ମୁଗଫଲି ଚଟନି ବନାଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଦିନ ମୁଇଁ ପତାଲି ଚଟନି ବି ବନାସି କହୁ ତ ବେଲେ ଆଜକା ଛୁଆମାନେ କହିଲେ କି ମୁଗଫଲି ଚଟନି ବନାବୁ ଚକେଲଥି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଲିଆ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତ ଏଇଟା ନୁନ ଟିକେ କିନି ଦେଇ ନଉଛେ ଆଉ ନୁନ ଟିକେ ଦେଇନେମି ଆଉ ଟିକେ ବହଲିଆ ଗୁଲମି ଆଉ ଟିକେ ବହଲିଆ ପାନିଆ ଜହ ଯଦି କରି ନେବ କିନି ବୋଲେ ଟିକେ ଚକେଲ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାସି ଆଉ କିନି ଏଥିମେ ବିରି ବୁଢ଼ା ନାଇଁ ଦେଇ ବାକି ଖାଲି ଲିଆଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା କରି ଦେଖବେ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଅଧେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବିରିତିର ଚକେଲ ତ ସବୁଦିନ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ସଖାଳୁ ଏଇଟା ବାବୁ ବି ଉଠିଥିଲା ନା ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବନେଇ ନଉଛେ ତାର ଲାଗି ଚକେଲ ଆଉ ଏନ୍ତା ଲିଆଥିର ଚକେଲ କିଣିକିନି ପତଲା ପତଲା ଉତକେସି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲ୍ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେସି ଥରେ ଅଧେ କରି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କାହା କେନ୍ତା ଚକେଲ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ତ ମୁଇଁ ବନଉଛେ ଆଜକା ଲିଆର ଚକେଲ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଗଫଲି ଚଟନି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଲାଲି ଚା ଆଉ ତାର ପରେ ଚକେଲ ବି ହେଇଗଲାନ ତ ଆମର ବାବୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା କିନି ବଢ଼େପୁର ତ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବସିଛି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଚକେଲ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେସି ଏନ୍ତା ଲିଆଥିର ଚକେଲ ସବୁଦିନ ତ ବିରି ଦେଲାଟା ଖାଉଛୁ ଏନ୍ତା ଥରେ ଅଧେ ଲିଆ ଦେଇକରି କରି ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ତ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଚକେଲ ପିଠା ଲାଲି ଚାହା ଆଉ ମୁଗଫଲି ଚଟନି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋର ବାବୁ ବସିକରି ଖାଉଛି ଚକେଲ ପିଠା ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ଟେ ବି କରୁନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜକା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ଆଉ ଖଟାର ରେସିପି ଆଉ ଖଟା ଏତିକିରି ସୁଟ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଲେସୁନ ଶୁଖା ମିର୍ଚାକେ ବାଟି ନେଇଛେ ଆଉ ଓଉକେ କାଟି ନେଲି ଆଉ ଏଇଟା କିନି ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ନେଉଛେ ପହଲା କିନି ଓଉକେ ଭାଜି ନେମି ଆଉ ଓଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତାର ପରେ କିନି ମସଲାକେ କଷିକିରି ତା କଢ଼େଇରେ ଦେମି ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କିନି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆଉ ଓଉକେ କାଟି ନେଲି ଏଇଟା ପୁଅ ଜିତିଆ ବେଲେ ନେଇଥିଲା ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ତ ଦେଖୁନ୍ ଓଉ ବି ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ବାକି ଓଉ କିନି ବହିରେ ନା ପଡ଼େ ଫିର୍ ବି ଦୁକାନରୁ ବିକସନ୍ ବେଲେ ଆନବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବାଟିଥିଲି ମସଲା ଏଇଟା ଭାଜି ନଉଛେ ଆଉ ଏଥି ହଳଦୀ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମିତାର ଲୁଣ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦେଇକରି ରାନ୍ଧି ଗୁଡ଼ ଦେଇକରି ରାନ୍ଧିଲେ କିନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଓଉ ଖଟା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆମର ଓଉ ଖଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୁଡ଼ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛି ଚିନି ବି ଦେସନ୍ ଯେ ଚିନି ଦେଲେ ଟିକେ ଧଲା ଦିଶଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦେବ ବୋଲେ କିନି ତୁନଟା କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଦିଶଛି ଲାଲ ବି ଦିଶଛି ତ ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବି ଦେଇ ନଉଛେ ଗୁଡ଼ କିନି ମିଲେଇ ଯିବା ଯେନ୍ ଢିଣା ଢିଣା ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଓଉକେ ସନ୍ତୁଲି କରି ରଖିଥିଲି ଓଉକେ ବି ଦେଇ ନଉଛେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବଢ଼ ହେଇଯାଇଥିବା ତ ବଢ଼ ହେଲେ ବି ଆଶା କରଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଭଲ ଲାଗଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରୁନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ବି କରୁନ୍ ଆଉ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର୍କେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍ ତ ଫୁଟିଗଲାନ ଓଉ ବି ଓଉ ତୁନ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ରଖୁଛେ ଟାଟା।